এটা সরকার তো অর্ডার ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ ଯେ ডিমার্কেশন করবার লাগি যেতকে जो নোটিস দিয়া হইছে প্লস আমার গভর্নমেন্ট যেটা আইডেন্টিফাই হেই করিছু আমি যেটা এনক্লোজ ହେଇছে ବୋଲି সেটাকে ডিমার্কেশন করুଛୁ। বিভিন্ন সময় দেখবা মাপি চালু কিন্তু କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଉଚ୍ଛେଦ କେମିତି? হওয়া উচ্ছেদ ବି হওয়া সেটা প্রশাসন উপরে ବହୁତ জলদি হওয়া। କେତେଟା ତ ଦିଆଯାଏ নোটিস তো অন্য অন্য মানে ফেজ ওয়াইজ নোটিস গুড়াক দিয়া হচ্ছে বহু জায়গায় ডব্লুপিসি গুড়াক ବି ଅଛେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ 12ଟା ପ୍ଲଟ୍ କରୁଛୁ। এটা କେତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ সেটা তো ইনো না কইপারে যেটাকে মুই দেখলে মুই কইপারবি আমার রেকর্ড গুড়াক দেখলে কইপারবি সেটা আমি করছি যাতে ডিমার্কেশন লাগে আমি আইছি ডিমার্কেশন করবি কলা পর ଭିତରୁ କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ଜାଗା ଡିମାଣ୍ଡ पूरा लेंगु मिश्र छकु नेगरी पूरा जिरा ब्रिज तक जेन जेनटा हम आइडेंटिफाई प्लॉट गुड़ा 12टा प्लॉट अच्छे से प्लॉट गुड़ा आइडेंटिफाई कर। सर बहुत चर्चित जो मामला रही जबरदखल जो उच्छेद मामला रही गांधी चौक लेंगु मिश्र पुणी चलला महापुर ताने कौन कहे कि जन को नोटिस दिया पर्यंत और आगामी प्रक्रिया कौन रही से घटना दी आमर बरगढ़ चर्चित लेंगु मिश्र जीरा ब्रिज पर्यंत जो जबरदखल उच्छेदर मामला थिला से भितर आमर जहाँ नोटिस दिया होता से भितर किसी आमर हाइकोर्टर आसला ऑर्डर आसला माननीय हाइकोर्टर ताकू धरिकी आम नोटिस भी कर आरंभ हो जाइए आउ किछि थिला जो गुड़ाकर आमर एपर्यंत जेहेतु किछि आसीनी तांकर से गुड़ा को वर्तमान चिन्हट चली से चिन्हट प्रक्रिया सरला पर जहाँ आमर सर विभिन्न समय देखा मिली चिन्हट पर चिन्हट हो उच्छेद के चिन्हट चली चिन्हट पर आमर बैठक जहाँ भी किसी हम तापर आमर डिसीजन जहाँ